एकच शॉपां भितर आनी कनेक्टेड आनी 2-3 शॉपां आसा. मुखाल्ल्या शॉपान ट्रेड लायसन घेतला, फाटली 2-3 शॉपां इलिगल चलयता. सो फाल्यांच्यान हो एक्सेस कमी जातलो. लोकांनी अजून ट्रेड लायसन घेवना, विदाउट ट्रेड लायसन तशेंच धंदो चलयता. ताणें कोणें ट्रेड लायसन बी घेवना, ताणें आपापले बेगीन बेगीन ट्रेड लायसन काडचें ह्या लोकांक विनंती करता. काल आमी एक चीफ ऑफिसर, एओ, सगळे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर, हेड क्लर्क आणि काल आमी एक नवे चीफ ऑफिसर. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. सगळे आम्हाला एक नवे डायरेक्शन दिले कडेन आमच्या म्युनिसिपालिटी 5 म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर आसात, मार्केट इन्स्पेक्टर, एक लेडी आसा. ती लेडी मार्केट इन्स्पेक्टर म्युनिसिपालिटीक इन्कम दिवपाक बसतले. जे बाकीचे 4 इन्स्पेक्टर आसात हांकां आमी 2 मडगांव आनी 2 जाणां फातोर्डाक डेप्यूट केले कडेन आसात. आनीक 4 इन्स्पेक्टरांक वॉर्ड वांटून टोटल 25 डिवायडेड बाय 4 म्हणजे 8 वॉर्ड आनी एकल्याक 9 वॉर्ड अशें वॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट केले कडेन आहा. ऑफिशियली ऑर्डरी काडले कडेन आहा. आतां फाल्यांच्यान 9 वर्स कॉमर्स जाता. हांवें तांकां टोटल काल डायरेक्शन दिले कडेन आहा. चीफ ऑफिसरान ऑर्डरी काडून दिले कडेन आसा. फाल्यांच्यान 1 तारीख 9 वर्साचे 1 तारीख फाल्यां 2025 टोटल फाल्यांच्यान रिकवरीचेर स्ट्रेस दिल्ले वतले. टोटल म्युनिसिपालिटीचो फोकस रिकवरीचेर आसतलो आनी हो कसो पर्यंत आसतलो हें हांव तुमकां थोडें ब्रीफ करता. 4 इन्स्पेक्टरांक वॉर्ड वांटून दिले कडेन आसा. 2 जाण फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी घाल्यात. तांकां हांवें ऑफिसय आमची जी म्युनिसिपालिटी गॅरेज आसा थंय तांकां ऑफिस सद्याक टेम्पररी कर म्हणलां. थंय टेबल्स घालून बरें म्हणल्यार एकल्याक गांधी मार्केटान ऑफिसांत बसपाचें, एकल्यान न्यू मार्केटान वचपाचें. हांवें चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलें कडेन एकूय इन्स्पेक्टर 4 एकूय म्युनिसिपालिटी येवन घुसचो ना. हें म्हणजे सामकें स्ट्रिक्ट धोरण. ताणें 4 जाणांनी हांगा वचून आपापल्या जागो येयलो थंय वचून बसचें आनी तांचें काम तांकां 4 जाणांक 8 वॉर्ड वा एकल्याक 9 पडटा 25 अशें कारणान तांकां काम पर डे एक इन्स्पेक्टरान 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय तांकां ऑलरेडी एक लिस्ट करून दिले कडेन एक शीट करून दिले कडेन आसा. ताजेर बरयले कडेन आहा सिरियल नंबर, नेम ऑफ द ओनर, कॉन्टॅक्ट नंबर, ट्रेड लायसन नंबर, हाऊस टॅक्स नंबर. प्रत्येक पर डे कंपल्सरी ताणें 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय करपाच्यो. ताणें वचून चेक करपाचें ताका ट्रेड लायसन आसा काय ना, ताका हाऊस टॅक्स आसा काय ना, ताका सायन बोर्ड आसा जाल्यार सायन बोर्ड आसा काय ना हें ताणें चेक करपाचें. आनी प्रत्येक फ्रायडे ताणें तो रिपोर्ट जे सोमार ते शुक्रार पर्यंत 5 दीस जाता म्हणजे 5 दिसाचे पर डे 10 म्हणल्यार 5 दिसाचे 50 जाणां तो रिपोर्ट हाडून ताणें एओ रिकवरी ऑफिसरान चीफ ऑफिसराक रिपोर्ट सबमीट करपाक. ताजो आमचे आरओ म्हणजे रिकवरी ऑफिसर आरओ आसा तो जे डिटेल दितलो ते आरओ ताजी पळयतलो आनी तांकां समज कोणें ट्रेड लायसन घेवना, इलिगल धंदो म्हणजे विदाउट ट्रेड लायसन चलयता, सायन बोर्ड आसा सायन बोर्ड नासा चलयता जाल्यार आरओ ताका नोटिसीस इश्यू करतलो आनी ताका ते ट्रेड लायसन घेवपाक लागता. आमचो मुद्दो इतलो कोणाक हॅरेस करपाचें ना. जे कोण शॉपवाले जे कोण प्रिमायसीसवाले खंयच्याय म्युनिसिपालिटी ज्युडिशना भितर विदाउट ट्रेड लायसन जे धंदो करतात ते आमी सगळे आमकां डेटाय मेळटलो आनी आमकां सगळें हें डेटाय मेळटलो म्हणजे कोण कितें चलयता काय ना. सो हो एक्सेस फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंट जातलो. तातूंत भितर कोणीय इन्स्पेक्टर समज ही ड्युटी करपाक आपलो फेल जालो तो ताजेरूय एक्शन घेतली वतली. हांव चीफ ऑफिसराक डायरेक्शन दिलें आनी हांव कोणाचें गय करचें ना. कारण मडगांव म्युनिसिपालिटीचें क्रिटिसिजम खुबशें जाता आनी खरेंय आसा तें हांव मान्य करता. कारण आमी रिकवरीक आमी खुबशे कमी पडटात कित्याक आमचो सॅलरी जाता आतां 2-2.5 कोटी सॅलरी जाता. आमी रिकवरी आमची खूब दाखयता पण दाखयता तितली ना ती. हो एक्सरसाइज करतकीर फाल्यांच्यान 1 तारखेन जो फाल्यांच्यान कोण इन्स्पेक्टर हे काम करपाक निघले तो हांवें चीफ ऑफिसराक काल सगळ्यांक सांगले कडेन आसा. जो काम चीफ ऑफिसरान तांकां सगळ्याच्या डायरेक्शनाक आपूण तुमचे स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो
इवन आपूण तुका मॅक्झिमम कितें करपा तें कोण सर्वीस करपाचें डिनाय करतात जाल्यार आपूण तांचे स्ट्रिक्ट सेक्शन चीफ ऑफ काउन्सिलांक तांकां डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा. सो फाल्यांच्यान हो एक्सेस कमी जातलो. हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता की ताणें कोणें ट्रेड लायसन ती घेवंक ना, ताणें आपापले बेगीन बेगीन ट्रेड लायसन काडचें लोकांक विनंती करता. कोणेंच रावची न्ही. खूब कडेन आसतालें कित्याक विदावट ट्रेड लायसन स्वता हांवें म्हज्या वॉर्डाच्या इन्स्पेक्टरांक टोटल वॉर्ड सर्वे केल्ले कडेन आसा, टोटल डेटाबेस केल्ले कडेन आसा. 40% लोकांनी अजून ट्रेड लायसन घेवंक ना, विदावट ट्रेड लायसन तशेंच धंदो चलयता. खुबशे प्रिमायसीस पळयले हांवें. एकच शॉपां भिकरन आनी कनेक्टेड आनी 2-3 शॉपां आसा. मुखाल्ल्या शॉपान ट्रेड लायसन घेतला, फाटली 2-3 शॉपां इलिगल चलयता. हें टोटल सर्वे केल्ली वरती. हांव तांकां चड टायम पर डे 10 प्रिमायसीस तुमी आयडेंटिफाय कर म्हणला. पर डे 10 प्रिमायसीस म्हणल्यार मॅक्झिमम 10 प्रिमायसीस समज गेलो अमके शॉपार, फॉर एक्झाम्पल एक्स तेगे शॉपार गेलो, तुजें ताजें नांव, ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर, ताजें स्टायल ऑफ बिझनस, ताजें ट्रेड लायसन आसा काय ना, ट्रेड लायसन घेतला सायनबोर्ड आसा काय ना, सगळें चेक केलें वतलें. आनी तो रिपोर्ट हाडून एओ रिटर्निंग रिकवरी ऑफिसरांनी सीओ सबमीट करतलो. ताजेर मागीर आमी तांकां कोणें घालना ताका नोटिसीस ताका लेटर करतलो, तुमी बाबा अमके दिसा भितर ट्रेड लायसन काड, हें कर तें कर. अशें करून सगळें आमी फाल्यांच्यान इम्प्लिमेंट जाता. हें हांव सायज तुमचे मुखार दवरतां. हांव सगळ्या मडगांव ज्युडिशनाच्या भितर कोण जितलेय कोण आसात तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता, जाणें कोणें ट्रेड लायसन काडूं ना जाल्यार बेगिना बेगीन ट्रेड लायसन कोणें घेवचें. कितें डिफिकल्टी आसा फिजिकली आमच्या नजरे मुखार हाडच्यो, आमी त्यो रिझॉल्वय करपा जाता. कांय कडचे खुबश्यो थोडे कोण डिफिकल्टी आसा, थोडे कोण रेंट भाड्यान रावतात घेतात, शॉपां थोडे कोणें भाड्यान लीज भाड्याक घेतल्यात आनी ओनर ताका एनओसी दिना. म्हणजे कोण 20 वर्सांले 22 वर्सांले 25 वर्सां चलयतात आनी तांकां ओनर आहा तो ताका भायर काडपाच्या दृश्टिकोनाचेर आसता, तांची इंटेन्शन ताका भायर काडपाचें. म्हणटच चड वर्सां गेल्यार भायर वचूंक शकना म्हणून तोय तसो एक धंदो चलयता. लीज एग्रीमेंट नासतना धंदो ताजेर आमी विचार करतात, आमी लिगल एडवायस बी घेवन ताजेर विचार करतात. सो हें काल डायरेक्शन सगळें एमआयक दिल्ले कडेन आसा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.